جدو حضور جان لگے نا بدر دی طرف، حضور نے بار بار پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں، تو سعد بن معاذ پوچھا حضور ساڑھے کو پوچھ دو، اور میں ہاں آپ سے پوچھ رہا ہوں، 8 تلواراں 305 بندے دسو جانا چاہیے کہ نہیں، تو سعد بن معاذ پتہ عرض کی تھی، انہوں نے کہا حضور ہم سے پوچھتے ہیں، سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا آت من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا، حضور ساڑھے کو پوچھ دو، اے بدر کھڑا حکم تو دو، کیسر و کسر نے بھی جنگ چھیڑ کے رہا دے، حضور کے چہرے کا تو پہلے ہی مان نہیں ہے، میں حضور کا چہرہ اور چمک اٹھا۔ اس سے بڑے کو مبالغہ ہو سکتا ہے؟ ایسی دو بتیاں لا دیے کہتے ہیں آپ مبالغہ کرتے ہیں، میں کہا مبالغے دے پترا ایس تو وڈا کہڑا حضور دی شان وچ مبالغہ ہے، بندے ہون 305 کھجوراں کھان دیاں نہ ہون 8 تلواراں ہون تے صحابی کہے جناب حکم تے دیو جتنا مرضی جنگ لا دیو اسی حاضر ہاں، تے میرے آقا نے نہیں فرمایا اوئے تو بندہ ہوش نال گل کرنا، اتنی بھی جوش کی کیا بات ہے، میرے آقا خود چاہتے ہیں کہ میری امت میری شان میں مبالغہ کرے، اس سے بڑا مبالغہ کوئی نہیں، حضور خود چاہتے ہیں، حضور کا چہرہ انور مزید چمک اٹھا۔ تو جدو حضرت صاحب لگ گیا نا ابن عراقہ ماریا، میں حضور یہ گل کرنا ہونا جڑا حضور دے دفاع دا کام کرے نا تے اگر اس نو کوئی گل سخت کر دے تو حضور اپنی طرفوں جواب دیں دے۔ میدان خندق کے چنا ابن عراقہ حضرت سعد نو تیر ماریا، انہوں نے کہا خذا وانا ابن عراقہ، ہن مزہ چکھے ہی محمد عربی دی طرف آیا بیٹھا میرا تیر جل، تو جب انہیں یہ گل کی نا تو میرے آقا نے کو جواب دیتا، فرما حرک اللہ وجہک فی النار، فرما تو میرے غلام نو تیر مار کے گل کی تھی تے میں اپنے غلام دی طرف تینوں دینا اللہ تیرا چہرہ جہنم وچ اڑا دے۔ کیوں جی اے میں گل کرنا پریشان علماء نو نہیں ہونا چاہیے، جے دین واسطے گل کرو گے تے مالک خود تہاڈی طرفوں گل کرنا۔ کیوں جی میں گل اگلی ہن سر سمجھو، حضور دا چہرہ انور چمک اٹھیا نا تے میں ایتھے گل کرنا، جدو سعد بن معاذ دی اپنی واری آئی نا جی، سعد بن معاذ دی اپنی واری تے صحابہ کہندے ہیں سعد بن معاذ جدو گھر لے گئے نا انہاں نو تے سعد بن معاذ دی طرف گھر دی طرف حضور انج چلے تیزی نال کہ ساڈے موڈے دیاں چادراں ڈھہ پئیاں، ساڈے جُتیاں دے تسمے ٹوٹ گئے، اساں عرض کیتی حضور ہے سعد بن معاذ ایتھی تے گھر اتنی جلدی کیڑی، فرمایا ہم اس لیے جلدی جا رہے ہیں کہیں ہمارے جانے سے پہلے سعد بن معاذ کو اللہ کے فرشتے آسمان پر غسل دینے کے لیے نہ لے جائیں۔ اقبال ایوے نہیں گل کی تھی کہ محمد سے وفات نے ایک گپ نہیں لائی اقبال۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جدو اندر گئے نا کمرے کلے سعد بن معاذ دی چارپائی پئی سی تے حضور انج پاؤں رکھ رہے سن بھائی جویں جا پاؤں رکھن دی جگہ کوئی نہیں، جدو حضور باہر تشریف لیا تے ایسا عرض کی تھی حضور بندہ تے اندر ایسی کوئی نہیں کہ تسی پاؤں مبارک انج رکھ رہے سی اندر جگہ ہی کوئی نہیں، پر میں اللہ دے فرشتے اتنے بیٹھے سن بھی جگہ ہی کوئی نہیں۔ صحابہ کہنے بھائی حضرت صاحب نے حضور دعا کی منگی، جدو رگی اکھل کٹ اے زندگی دا مقصد ہے، پوترے دا ویاہ ویکھنا ہے، دوترے دا ویکھنا ہے، ایک کوٹھی بنانی ایک پلاٹ بنانا ہے۔ سعد بن معاذ نو جدو تیر لگ گیا نا تے سعد بن معاذ دعا کی، اجے 33 سال عمر سی، 70 سال بھی ہوئے حضور دے دین دا کام نہ کیتا، چٹی داڑھی لے کے تو قبر وچ کی کمے گا میں پوترے دے ویاہ ویکھ کے آیا۔ فرمایا جدو میرے خاکے بن دے رہے بابا تو اندر بیٹھا رہا، میرا بڈھا صحابی 86 سال عمر حضرت عمر بن مادی کرب دی جنگ یرموک کے چلے گئے، ایتھے بڈھے صرف حضور فلماں ویکھنا واسطے رہ گئے۔ ہاں جی کیبلا دے سان بڈھے صحابی نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم وہ بھی چلے گئے، کٹے ہوئے ہاتھ نہ حضرت عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے۔ کوئی نہیں عذر کر سکے گا قیامت والے دن کہ جناب میرا ڈھڈ درد سی تے میں تا نہیں سی باہر نکلیا۔ ہاں جی میں بزرگاں نال گل کر رہا جب حضور دی عزت دی گل مرتا ہے انج بھی جانا ہے سستک دے سستیا علم الدین کو پوچھو کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیر کیوں چومے، بڈھے سید ہو کے پیر چوم دیتے سن۔ گل حضور دی کام اتنے بھی جدوں بھی جمع تفریق کر کے لیاؤ گے نا دنیا ہوے یا آخرت ہوے اگے رسول اللہ ہی کھڑے۔ ہاں جی انس بن مالک حضور دی 10 سال خدمت کی تھی، فرمایا عرض کی تھی حضور قیامت والے دن تانوں کتنے تلاش کریے، فرمایا حوض کوثر تے میں کھڑا ہوں گا۔ عرض کی تھی اگر اتنے ملاقات نہ ہوئے تھے، فرمایا جتھے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ عرض کی تھی حضور اتنے بھی نہ ملو تے پھر، فرمایا پھر پل صراط تے میں کھڑا ہوں گا۔ نقد و حاصل حضور کی ذات ہے، قیامت والے دن بھی جدھر بھی جاؤ گے نا اگے حضور ہی کھڑے ہونے۔ ہاں اس واسطے ایسا ہی دن رات
प्रोफेसर साहब किबला ये सारे असी दिन रात गल्लां करदे आ, लोकां दे ढिड्ड च हजम नहीं होंदी। जलिया गल जे रसूलुल्लाह नाल हजरत साद बिन मुआज जदों साहब हजरत सिद्दीक अकबर फरमांदे आप दी दुआ की मंगी, ओ मैं दुआ तुहानू सुना, या अल्लाह जे तू अपने नबी दे बारे च कोई जंग रखी है, इन्हां कुरैशियां फिर आना है मुशरिकीन ने मक्का लड़न, इंज फिर आना है तफाब की नहीं, फिर मेरा जख्म ठीक कर दे, फिर मैनू मौत ना देवी। वैन कुंता कतातल हरब बैनहु व बैनहुम फक़बिज़नी इलैक, जे इंज ना तेरे नबी दे मुकाबले दोबारा इंज नहीं आना 25,000 लैके तो फिर मैनू इससे जख्म नाल मौत दे दे। लेकिन एक और शर्त है मरण वास्ते, क्यों जी? एक और शर्त है। साद बिन मुआज क्या, या अल्लाह फिर भी मैनू मौत ना देवी हत्ता तकिर्रा ऐनी मिन बनी कुरैज़ा था, या अल्लाह जब तक बनु कुरैज़ा तेरे नबी नाल गद्दारी की थी उन्हां दा अंजाम विखा के मेरी अखां ठंडियां ना होवन, मौत ना देनी। ऐ जिंदगी दा मकसद है जी। 33 साल उम्र है, ऐ मकसद जिंदगी दा। जे तेरे नबी दे नाल इन्हां आना है तो फिर बाकी रखे, जे नहीं तो फिर मौत दे। आप दी रगे अखल जी फिर खुल गई। सिद्दीक अकबर फरमांदे ने हुजूर ने हाथ चुक के ना इत्थे रखिया साद बिन मुआज, खून जड़ा हुजूर दे चेहरे अनवर ते बह रहे सी। मैं हुजूर इत्थे गल करना कि जेड़ा रसूलुल्लाह नु खुश करे ते हुजूर ने दस्या क़यामत तक असी तो ओदा खून भी अपने चेहरे अनवर ते ले ले। हाँ जी, हाँ जी, क्यों जी? जेड़ा हुजूर नु खुश करे। आज लोग गैरों को खुश करते हैं, कहते छोड़ो जी इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए, इतनी इंज नहीं होना चाहिए, इतनी नहीं होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए हजरत साद बिन मुआज दी धमकी उत्ते नाजिल हुई, यानी धमकी ना थल्ले दी ते रब ने ताईद कर दी। यहूदी खड़े सन ना आपस में, यहूदी ते एक दूसरे को कह रहे सन ओए राय ना सुना। हजरत साद बिन मुआज चूंकि उन्हां दी बोली जानदे सन ते उत्ते खड़िया खड़ा फरमाया या अल्लाह अलैकुम लानतुल्लाह, फरमाओ अल्लाह दे दुश्मनों तुहाडे उत्ते लानत होवे। ओए लैन समेत आमिर रजुलन यकूलु आले रसूलिल्लाह अदरिबन्ना उन्हों का, आज तो बाद मैं किसी को सुनिया उन्हें राय ना हुजूर नु क्या ते मैं ओदी दौड़ ला देंगा। अजे हुजूर दी बारगाह विच नहीं गए, अपने को फैसला सुना के जी। ए गल जब आपने की ना तो यहूदियों को कहने लगे तुसी भी तो राय ना नहीं कहते। साद बिन मुआज हुजूर दी बारगाह विच चले गए। उन्होंने कहा हुजूर मैं उन्होंने यहूदियों को सुनिया बड़ा खतरनाक लफ्ज, लेकिन उन्होंने मैंने अगो क्या कि तुसी नहीं कहते। उस वेले जिबरील आ गए, मैं या मेरे हबीब या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ए साद बिन मुआज दी धमकी उत्ते यहूदियों के खिलाफ आयत नाज़िल हुई।